салом бачаҳо, аз дидори шумо хеле ва хеле шодам. Чун ҳамешагӣ барномаи Ангубин аз тариқи телевизиони Баҳористон пешниҳоди шумо. Дар ҳар як барнома мо мекӯшем то шуморо бо истеъдоди як хурдсоли доною зираки кишвари азизамон шинос намоем. Қаҳрамони имрӯзаи мо ҳастанд Расулзода Самира аз шаҳри Ваҳдат. Айни замон бошад, мехоҳем бо Самира бону ҳамсӯҳбат шуда саволҳоямонро ба ӯ пешниҳод намоем. Салом, Самира бону. Салом, ман Расулзода Самира дар шаҳри Ваҳдат таваллуд шудам. Дар деҳи Панҷдeh зиндагӣ мекунам. Мо чанд касем дар хона? Яку, ду, сеу, чор. Падарҷони ҷонона, модарҷони ягона, биби қанду асал, бобои лахту ҷигар, ҳам хоҳару бародар, ҳам сагчаи пушти дар. Офарин. Яъне шумо дар хона чанд нафар гуфтед? 5 нафар. 5 нафара. Дар бораи аъзоёни оила шеър медонед? Бале. Маро саҳар ки хезон модарам, ки сӯи оби ҷӯхон модарам, ки чойи гармнӯшон модарам, ки гул ба дасти ман дод модарам, ки мактабам фиристон модарам, кист ба ман ҷону дил модарам. Офарин. Анакнун дар бораи падар шеър медонед? Бале. Эй падарҷон, хоки поят мешавам, вақти пирӣ ман асоят мешавам. Бар ҳама дору надори зиндагӣ, рӯи ҳавлӣ кафши поят мешавам. Офарин. Дар бораи бобо чӣ? Бале. бобоҷонам ягона, шумо калони хона, ин лаҳза месароям бароятон тарона. Хеле хуб. Дар бораи бибиятон чӣ шеър медонед? Бале. бибиҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз роҳи дур меояд, ба зур меояд. Бибим ояд махурсам, қиссаҳояш пури қанду мавиз меорад, ҷиссои нағз меорад. Офарин. Дар бораи додарчаатон чӣ шеър медонед? Бале. додарҷон биё бо мо, меравем тай попо, ай дастакат мегирам, меравем ҳамроҳ бо мо. додарчаи шумо хурдаст? Бале. номи додарчаатон чист? Идрис ва Имрон. Идрис ва Имрон. Офарин. Анакнун дар бораи худатон чӣ шеър медонед? Самираи кокулӣ, ту як дастаи гулӣ, ду кокулат зарҳалӣ, мӯи сарат нахмалӣ, ду чишмакат дурахшон, мисли ситора рахшон. Самираи ду кокул, ту мисли дастаи гул, аз баҳри ту суруд аст бобод мисли булбул. Офарин. Анакнун мехостем аз қаҳрамонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пурсон шавем. Канӣ ба мо мегуфтед ки қаҳрамонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон чанд нафаранд? 6 нафар. Садуддин Айни, Бобоҷон Ғафур, Эмомалӣ Раҳмон, Мирзо Отунзода, Нусратуллоҳ Мақсум, Шиншоҳи Шоҳ Темур. Самираҷон, шумо аз Садриддин Айни шеър медонед? Бале. биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекорию нодонӣ намонем. Дар олам ҳар касе бекор гардад, ва чишму аҳлу олам хор гардад. Офарин. Анакнун ба мо мегуфтед ки рамзҳои давлатӣ чандтоянд? суруди миллӣ, парчам, нишон. Офарин. Канӣ дар бораи парчам шеър медонед? Бале. Марҳамат. парчами Тоҷикистон сейранг карда дар бар, дар рӯи он шукуфта гулҳои 7 ахтар. сурхӣ буд нишоне аз азму ҷонисорӣ, ранги сафед рамзест иқболу бахтиёрӣ. дар ранги сабз ҷавр аст сарсабзиҳои кишвар, бояд ки сабз бошад ин хоки мо саросар. хеле хуб. Анакнун ба мо мегуфтед ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд ранг иборат будааст? 3 ранг. 3 ранг. Канӣ рангҳояшро медонед? Бале. Марҳамат. сурх, сафед, сабз.
офарин. дар маркази ранги сафед чӣ тасвир ёфтааст? تاج با 7 ستاره. офарин. анакнун дар бораи нишон чӣ шеър медонед? بله روی نشان منور پخته چو رمز دولت از گندمش آره رشد و بقای ملت کوه است در میامه رمزی کو سارون هر قلهش گواه از روی بخت و ارمان. анакнун мехостем донем ки шумо суруди миллиро медонед? بله марҳамат. سرودی ملی جمهوری تاجیکستان شعر گلنظر کلدی آهنگ سلیمان یودکو دیاری ارجمندی ما و بختی ما سری عزیزی تو بلند و باد سعادتی تو دولتی تو بگزند و باد زدوری زمانه ها رسیدیم و زیر پرچم تو صف کشیدیم. офарин самирабону. анакнун мехостем ба мо гӯед ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон кист? محترم امامعلی رحمان. офарин. дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон шеър аз бар намудаед? بله марҳамат. امامعلی رحمان سرور تاجیکستان 100 سال زنده باشد در سر ما کودکان. офарин самирабону. анакнун мехостем донем ки мо дар куҷо зиндагӣ мекунем? در جمهوری تاجیکستان. офарин. пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон кадом шаҳр аст? شهر دوشنبه. хеле хуб. дар бораи шаҳри душанбе ва танёнки тоҷикистон шеър аз бар намудаед? وطن شیرشت من و کوثر نوشت من زمینی سردوشت من بهشت من. шумо 6 сола, яъне аз соли дигар шумо ба мактаб меравед. вақте аввалин бор қадаматонро ба даргоҳи мактаб мемонед, шуморо ки аввалин шуда пешвоз мегирад? معلم. муаллим. дар бораи муаллим шеър аз бар намудаед? بله مرحبا. معلمی مهربان مهرتان و دل و جان لفظ شیرینی روان ما از شما آموختیم و هر سوال جواب را دانستنی حساب را هم خواندنی کتاب را ما از شما آموختیم. хеле хуб. анакнун аз фаслҳои солпурсон мешавем. кани мо чанд фасли сол дорем? 4 فصل. номбар карда метавонед онро? بله марҳамат. زمستان تابستان بهار تیر ماه. хеле хуб. анакнун дар бораи фаслҳои сол шеър медонед? بارانکی بهاری ترک ترک مباری زمین ها را لو کردی ای سرکم مشاری طفل جهاز بایم چرگین شده است پایم حالا به خانه روم چی میگوید دادایم. офарин самирабону. яъне дар фасли баҳор ҳаво чӣ гуна мешавад? بارانی ابری. борон меборада. хеле хуб. замин чӣ гуна мешавад? زمین سبز میشود درختان گل میکند. хеле хуб. анакнун дар фасли зимистон чӣ ҳаво чӣ гуна мешавад? خنک میشود شمال میشود. шамол мешавад. барф меборад? بله хеле хуб. дар фасли тобистон чӣ? در فصل تابستان و تیرما همه میوه ها پخته میرسند. офарин. ҳаво чӣ гуна мешавад дар фасли тобистон? گرم میشود офарин. бачаҳо ба кадом бозиҳо машғул мешаванд? و آبازی. офарин. ҳаво дар фасли тирамоҳ чӣ гуна мешавад? خنک میشود хунук мешавад. дарахтон чӣ гуна ранг мегиранд баргҳояшон? زرد зард мешаванд. мерезанд ё ин ки не? میرزند. мерезанд. хеле хуб. анакнун мо дар фасли баҳор кадом идоро ҷашн мегирем? در فصل بهار عید مادران و عید نوروز. хеле хуб. дар бораи наврӯз шумо шеър медонед? بله نوروز دیار آمد پیغام بهار آمد در موسم کار آمد نوروز مبارک باد. хеле хуб. дар фасли баҳор, дар иди наврӯз духтарон чӣ гуна куртаҳо ба бар мекунанд? چکن اطلس
بر سر گل لاله میروم. آفرین، خیلی خوب. شما فصل بهار رو دوست می‌دارید؟ بله. تن و تن شیرشت من، بقا و سرنوشت من، زمینی سردوشت من، بهشت من، بهشت من. با ما میگفتید که زبان دولتی جمهوری تاجیکستان کدام زبان است؟ زبان تاجیکی. خیلی خوب. الفبای زبان تاجیکی از چند حرف عبارت است؟ 35. خیلی خوب. اکنون درباره کتاب الفبا شعر میدونید؟ بله. مرحمت. من الفبا میخوانم، برا میخوانم، الفبای صورتدار، سرعتش دیده بسیار، قد رای کلان، بچه ها شاد و خندان، سوی مکتب میروند، مرغابیا میدوند. آفرین. شما با کتاب خواندن شوق دارید؟ بله. خیلی خوب. اگر به مکتب روید کتاب میخوانید؟ بله. حرف ها رو یاد میگیرید؟ بله. آفرین. کنی با ما میگفتید که اولین حرفی کتاب الفبا کدام حرف است؟ حرف ا. آفرین. اکنون با ما میگفتید که حیوان ها به چند گروه جدا میشوند؟ و 2 گروه. آفرین. با کنی گروه های آنها رو نام بر میکردید؟ وحشی و خونگی. آفرین. اکنون یک چند حیوان های وحشی را نام بر کنید. شیر، پلنگ، گرگ، روباه. آفرین. اکنون حیوان های خانگی را. گربه، سگ، گاو، بز. آفرین. سمیرا جان درباره گربه شعر میدونید؟ بله. مرحبا. الله الله دختر جان، یاری دید به ماشان، ماشانی غوسکی من، شخو به نوسکی من. آفرین. شما گربه رو دوست میدارید؟ بله. خیلی خوب. در خانه تون گربه دارید؟ نه. نه؟ میخواهید که گربه داشته باشید؟ بله. اگر گربه گیرید نامش رو چی میگذارید؟ گربچه. گربچه؟ گربه من نامش گربچه. اما خیلی خیلی خوب. اکنون در خونه ما گاو داره. گاو دارید؟ آفرین. چند تا گاو دارید؟ 5 تا. 5 تا. خیلی خوب. اکنون با ما میگفتید که سبزوات ها از میوگی ها چی فرق دارند؟ سبزوار رو در زمین، میوه در درخت. آفرین. کنی یک چند سبزوات ها رو نام بر کنید؟ کارتوشکا، پیاز، پمیدار، بادرنگ، سبزی. آفرین. اکنون یک چند میوگی ها رو نام بر کنید؟ سیب، انار، ناک، انگور، گیلاس. خیلی خوب. اکنون با ما میگفتید که میوه دوست داشته شما کدام میوه است؟ گیلاس. گیلاس رو دوست میدارید؟ آفرین. از سبزوات ها چی؟ بادرنگ و پمیدار. بادرنگ و پمیدار. آفرین. سمیرا جان شما افسانه میدونید؟ بله. امروز با تماشاگران کدام افسانه را نقل میکنید؟ بچه رو بود نبود یک پسرک بود، نامی او بهرام بود. یک روز با جوره هایش بازی کنی میرفت، یک دانه زردالو میافت. میدوید پیش مادرش میآمد، مادر جان من دانه زردال یافتم، گوش کنم بخورم یا برم بشینانم. مادرش به او سوال داد، بر بچم بشینان، بود چینان. بعد 2 روز پس آمد است که پوری میوه شده است. میوه خودش ایقه میخورد، بس مادرش ایقه میبرد. مادر جان من دهقان شدم، بخورد و شما را هم دهقان شود. آفرین. اگر زردالو رو میافت خودش میخورد دیگر درخت نمیروید. برده وقتی دانه زردالو رو شینوند درخت کلان شده، میوه ها بسیار شدند و هم خودش هم مادرش خوردند. تماشاگران عزیز یادآور میشویم که برنامه انگوبین رو طریق تلویزیونی بهارستان تماشا کرده ایستادید. قهرمان امروزه ما هستند رسولزاده سمیرا از شهر وحدت. چنانه که شاهد گشتیم سمیرا بانو با همه سوالهای ما با پرگی جواب گرداندند
ва доною зирак ҳастанд. Аз ин рӯ суҳбатамонро бо Самираҷон идома медиҳем. Самираҷон, кани барои мо як ҳикоя нақл кунед. Буд набуд як мурчак буд. Як рӯз мегӯяд об бихӯрам ки дар дури об мезанад. Як кабутарак мебинадшо ба як шох дар дури об мемонаду ӯро ёрдам метиҳад. Баъд мурчакро мебурораду. Як рӯз шикорчӣ меояд. мегӯяд кабутарака бупаронам ки мурчак айпои шикорчӣ мегазад. Дили шикорчӣ хато меравад, дӯст мешавад. Офарин, яъне мурчак бо кабутарак дӯст мешаванд. Барои чӣ дӯст мешаванд? Ба якдигар ёрӣ расондан. Офарин. Анакнун мехостем донем ки шумо дугона доред? Бале, Чанд то дугона доред? 3 та. 3 то дугона. Кани киҳо? Номҳояшонро медонед? Бале. Марҳамат. Моша Марьям. ба мо мегуфтед ки бо дугонаҳоятон ба кадом бозиҳо машғул мешавед? Чӣ гуна бозиҳо мекунед? Лухтак бозӣ мекунед? Бале. Офарин. Боз чӣ гуна бозиҳо мекунед? Хола бозӣ мекунем бо. дар бораи дугонаҳоятон шеър медонед? Се духтаракон будем, лолачинакон будем. Давидему давидем, ба ҷӯи нав расидем. ҷӯи нава обаш нест, дугона махобаш нест. Як хол дорад дугонам, ду хол дорад дугонам. 3 сол шозаш надидам, чӣ ҳол дорад дугонам. Офарин. Анакнун Оиша ва Марьям шуморо дар телевизион тамошо мекунанд? Бале. Хеле хуб. онҳо дугонаҳои ҷонии шумоянд? Бале. хеле хуб. Анакнун мехостем донем ки дар оянда чӣ шудан мехоҳед? Муаллима. муаллима шудан мехоҳед? яъне мехоҳед ба хурдсолон ва талабагон маърифат диҳеда, илм омӯзонеда? Офарин. мо низ боварӣ дорем ки шумо дар оянда як муаллимаи хуб мешавед ва ба ҳамаи хурдсолон дониши хуб медиҳед. Самираҷон, шумо чӣ сон медонед? Бале. Кани марҳамат. мехи зарин таги замин. мехи зарин таги замин. худаш якто чашмаш садто. Инаш элак. ҷавобаш? Элак. боз дуюмаш сабзӣ бошад? Бале. офарин. Анакнун боз медонед? ман дӯсти беғараз, ҳарчӣ хоҳӣ диҳам ёд. маро донистан хоҳӣ, бояд бошӣ босавод. Китоб. китоб. офарин. боз яктои дигар. меравам меравад, меистам меистад. соя. офарин. боз яктои дигар савол диҳам. ин суравам мезанӣ, он суравам мезанӣ, шӯхӣ кунам мезанӣ, қобил шавам мезанӣ. кани ҷавобашро медонед? Бале. туп. туп. офарин. дар бораи анор шеър медонед шумо? Бале. марҳамат. анори дона дона, 100 дона 8 дона. барои хӯрдани он бисёр оби баҳона. хеле хуб. бинияшро буридем, лолазоре будидем. лолазоре бидидем. анор бошад? Бале. офарин. Самирабону, шумо ҳисоб карда метавонед? Бале. Марҳамат. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. офарин. анакнун ба шумо якчанд савол медиҳам. кани шумо ба саволҳои ман ҷавоб гардонда метавонед? Бале. шумо гелосро дӯст медоред? Бале. шумо 2 дона гелос доштед. боз модаратон ба шумо 2 тои дигар гелос дод. кани ҳисоб кунед чанд то гелос доред? 4 та. 4 то. офарин. шумо 5 то анор доштед ва 1 то анорашро ба Оиша ва 1 анорашро ба Марьям ба дугонаҳоятон додед. кани ҳисоб кунед чанд анор дар дастатон монд? 3 та. хеле хуб. тамошобинони азиз, айни замон бошад мехоҳем барои ҳозирҷавобӣ ва донои зиракии Самирабону тӯҳфаҳояшро ба ӯ тақдим кунем. марҳамат, тӯҳфаҳои шумо. Ташаккур. ба шумо писанд омад? Бале.
дар хона бо Мариам ва Оиша бозӣ мекунед? бале. ман ҳам омада бо шумо бозӣ мекунам. хеле хуб. Тамошобинони азиз, инак расидем ба анҷоми барнома. қаҳрамони имрӯзаи мо буданд Расулзода Самира аз шаҳри Ваҳдат. чуноне ки шоҳид гаштем, Самира Бону ба ҳамаи саволҳои мо ба пуррагӣ ҷавоб гардонданд. агар шумо низ чунин фарзанди доную зирак доред, пас вақти худро дариғ надошта ба барномаи Ангубин оварда ҷаҳонбинии онҳоро қавитар гардонед. мо ҳама рӯза шуморо дар кӯчаи Шеро 31 телевизиони кӯдакон Наврасон Баҳористон интизорем. ё бо рақамҳои зер бо мо дар тамос бошед то барномаҳои оянда дар телевизиони Баҳористон. хайр.